जय जगन्नाथ। प्रताप कुमार राउतराय कॉर्पोरेटर एवं नेताजी सुरक्षा संस्कृति सुरक्षा बाहिनी सभापति। आज पवित्र रथयात्रा उपलक्षे आमर रज काली पहली रज आरंभ होशार परंपरा ऐतिह्य नहीं कि आमर नुआ नुहे आमर दीर्घ 2008 आरंभ हो रज महोत्सव ये धीरे 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 परिमाण में बहुत आगे यही पवित्र माटी रे जगन्नाथ मंदिर साई बाबा पीठरे ये अनुष्ठित होती महोत्सव आमर पहली रज आरंभ हो आज द्वितीय दिन आरंभ हम एवं शह शह लोकंर समागम करके जो माने प्रतियोगिता अच्छी प्रतिभा ये लोकाल टू धरिकी विभिन्न अंचल आसिकी प्रतिभा देखा आमर जो मैंने चीफ गेस्ट अच्छा प्रिय सुशांत राउत विधायक उत्तर अन्य माने गेस्ट आसवे एवं प्राइज अच्छी आपणकर जो मैंने प्रतिभा आम समस्त उत्साहित करुचु तार भाईचारा ये जो कुआरी माँ मानकर जो भौणी मानकर झील मानकर आज रज उत्सव पालन करा ये गोटे परंपरा ये हूँ आम 2008 टू आरंभ ये आरंभ टू धीरे धीरे माने बढ़ी चली निरा माने आमर ओडिसी टू जो परंपरा नृत्य प्रतियोगिता जो माने आमर रुचि होची जो परंपरा जो नृत्य प्रतियोगिता यही सब जिन को आम स्टेज रे आम देखा प्रयास करूँ आमर काली ओडिसी टू धरिकी विभिन्न प्रोग्राम आरंभ होता आज आमर आहरी सुंदर भाव में परिचालन करने भल बाहर आसुँच शेष दिन आमर समस्त अतिथि बृंद धरिकी जो मैंने अंशग्रहण कर बहुत आमर आसवे प्रतियोगिता करने आम तो अनुष्ठान तरफ प्राइज अच्छी बहुत योजना भी रखा से जिनस को आम चिंता करूँ ये भाईचारा ये माँ समस्त भाई भाई एकाठी रुँ आम वार्ता देवु ये कॉलोनी समस्त सहयोग पिला सहयोग ये अनुष्ठान आगू आगू जा देखो ये तो 12 मास 13 पर्व आमर यही पवित्र माटी जगन्नाथ ये पीठरे आप जो ठिया नौन गाईटी रथयात्रा ये हूँ काली पूजा हूँ साई बाबा वार्षिक उत्सव हूँ शनि ठाकुर अनेक जिनस यही जगार पालन करें खुशी ये अंचलवासी समस्त उत्साहित अच्छा खुशी अच्छा रज परंपरा गोटे निरा ये रज परंपरा गोटे हूँ समस्त बांधि रखा खाली कुआरी मानक ना पुओ मानकर भी सहयोग करुँच झील मान केमी सका उठिकी केमी पिठापणा हम सब जिन ये पान आज पिठार मान आयोजन कर सब पिला बंटा जो मैंने भी अंशग्रहण करामर जो मैंने पिठार पर्व जो मैंने आज महिला महासंघ एवं शुभ कलशर से भी आसुँच ये सब अनेक अनुष्ठान आसिक पिठा पणा विभिन्न प्रकार आयोजन कर जय जगन्नाथ मो ना अस्मित दास आज ये जीजीपी कॉलोनी नेताजी उत्कल सुरक्षा बाहिनी आवाहक प्रताप कुमार राउतराय आह्वान रजर रज महोत्सव 2008 मसीह अनुष्ठित हो आसुच्छी ननांकर आह्वान बहुत सुंदर भाव कार्यक्रम अनुष्ठित हो छुआ महिला माने वृद्ध सीनियर सिटीजन मैंने बहु भाव अंशग्रहण करती पिठा पान विभिन्न प्रकार रज दोली आयोजन कराए संगीत प्रतियोगिता कराए डांस प्रतियोगिता कराए छुआ मैंने काली ओडिसी नृत्य परिवेशन करते अति सुंदर भाव हुए आम जमी झोटी पकाइबू आरंभ कर लगी ये कराए पिठा मैंने महिला मैंने पिठा भी आणिक आसती मोर अति सुंदर भाव निजर परिवार भितर आम जमी उपभोग कला भाई आम अनुष्ठित कराए अति सुंदर भाव रज महोत्सव पालन कराए माँ मैंने गोटे रही रजस्वला है माने माँ मैंने रजस्वला हमें से भाई आमर माटी माँ रजस्वला हमें यही 3 दिन जमी से माँ मैंने किसी कम करती ना से पुरुष मानकर जमी अवदान गोटे रहा कथा से आम गोटे अवदान हिसाब से आम मैंने करूँ माँ मैंने केमी योगदान करेंगे से आम तरफ प्रचेषा 2008 मसीह प्रताप कुमार राउतराय आह्वान अनुष्ठित गेस्ट भाव आम भितर पूर्वतन कर्पोरेटर नारायण राउतराय आम एଠିकार कर्पोरेटर आम विधायक एवं एଠିकार समाजसेवी मान युव समाजसेवी जो मैंने रज महोत्सव द्वितीय दिवस ये अवसर में नेताजी उत्कल सुरक्षा बाहिनी रज महोत्सव पालित ये अवसर में
ଆଜି ସହିତ ପିଠାପଣାର ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ରଜପାନ ରଜ ଉତ୍ସବର ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ପରମ୍ପରାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସର୍ବ ଶରଣାଗତ ଦେଇନାଥ ପରିତ୍ରାଣ ପରାୟଣ ସର୍ବ ସାଥି ହରେ ଦେବ ନାରାୟଣ ଆଜି ଶକ୍ତି ପୀଠ ମାନଙ୍କରେ ଦେବୀ ପୀଠ ମାନଙ୍କରେ ଆଜି ମାଙ୍କର ପୂଜା ଚାଲିଛି। ରଜସ୍ୱଳା ହୋଇଛନ୍ତି ମା ଧରିତ୍ରୀ ପୃଥିବୀ ଆଜି ରଜସ୍ୱଳା ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଅସ୍ମିତା ପରମ୍ପରାକୁ ଆମେ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଏହି ରଜ ମହୋତ୍ସବ ପାଳିତ କରୁଛୁ। ପଞ୍ଚମ ବର୍ଷରେ ଆଜି ଆମର ରଜ ମହୋତ୍ସବ ଯାତ୍ରା କରୁଛୁ। ଆମର ଅନୁଷ୍ଠାନର ଉପଦେଷ୍ଟା ଏବଂ ଆମର ସମାଜସେବୀ ଆମର ସାଥୀ ଏବଂ ଆମର ପୂର୍ବତନ କର୍ପୋରେଟର ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାମୟୀ ରାଉତରା ଏମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଶହ ଶହ ହଜାର ହଜାର ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଜି ମହୋତ୍ସବ ସମାରୋହରେ ପାଳିତ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ରାଣୀ ରାଉତରାୟ ପୂର୍ବତନ କର୍ପୋରେଟର ସମାଜସେବୀ। ଆଜ୍ଞା ଆଜି ହେଉଛି ରଜ। ଆମର ରଜ 3 ଦିନ ହୁଏ। 3 ଦିନରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଧୁମଧାମ ପାଳନ କରାଯାଏ। ରଜ 3 ଦିନରେ ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ସଜବାଜ ହୋଇକି ଆସିଥାନ୍ତି। ଅଳତା ଠାରୁ ଆମର ମେହେନ୍ଦି ସବୁ ଏଠି କରାଯାଏ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ରହିକି ବହୁତ ଧୁମଧାମ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଆଉ ଆମର ଲେଡ଼ିଜ୍ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମର ପିଠାପଣା ସବୁ ନେଇକି ଆସିଥାନ୍ତି। ରଜରେ ଏଠି ଆମେ ସମସ୍ତେ ପିଠାପଣା ମିଶିମାଶି ଖାଉ ଏବଂ ଆମର ଡ୍ୟାନ୍ସ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଆଉ ଦୋଳି ରହିଛି। ଆଉ ଏଠି ଆମର କଲୋନୀ ସାରା ସମସ୍ତେ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭାଇଚାରା ରହିଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶିକି ଆମର ରଜ ବହୁତ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରୁଛୁ ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରିବୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆମର ରଜ ପର୍ବ ବହୁତ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଆଉ ଆମର ଡ୍ୟାନ୍ସ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ରହିଛି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଇଜ୍ ରହିଛି। ତେଣୁ ରଜ ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ରଜରେ କୋଉ କୋଉ ସ୍ପେଶାଲ ପିଠା? ଆମର ପୋଡ଼ ପିଠା ମୁଖ୍ୟ, ତାପରେ ଏଣ୍ଡୁରି ପିଠା, ଆରିସା ପିଠା ଆଉ ସବୁ ଭେରାଇଟିର ପିଠା ଆମର ଏଠି ସବୁ ଲେଡ଼ିଜ୍ ମାନେ ଆଣନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶିକି ଏଠି ସମସ୍ତେ ଖାଆନ୍ତି ଆଉ ପାନ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଏ ଏଠି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଦୋଳି ଖେଳନ୍ତି, ମଜା କରନ୍ତି, ମସ୍ତି କରନ୍ତି, ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଠି ଆମର 8 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ହଉଛି ରିଚିଜିପ୍ କଲୋନୀରେ ରଜ ପର୍ବ। ଆଉ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଲିବ୍ରେସନ କରୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରତାପ ବାବୁକୁ ଆଉ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ମ୍ୟାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉ, କାରଣ ଏମାନଙ୍କୁ ଆଣିକି ଯୋଉ ଷ୍ଟେଜରେ ପିଲାମାନେ ଭିତରେ ରହିଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଣିକି ଷ୍ଟେଜରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମାନେ ବହୁତ ଖୁସି। ଆମେ ବହୁତ ରଜ ଉତ୍ସବ କାଲି ଆମେ ସବୁ କର୍ପୋରେଟର ସହିତ ଆମେ ସବୁ ପିଠା ବହୁତ ପ୍ରକାର କରିକି କରିଥିଲୁ। ଆଜି ବି ଆମେ ଗୋଟେ ଖାଇବା ପିଇବା ଆଉ ଦୋଳି ଖେଳ ହଉଛି, ଆମେ ବହୁତ ମଜା କରୁଛୁ। ମୋ ନାଁ ଭାଗ୍ୟଶ୍ରୀ, ମୁଁ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ। ଆମର ଏଠି ରଜ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ ହେଉଛି। ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆମର କର୍ପୋରେଟର ସାର୍ଙ୍କୁ, ପ୍ରତାପ ରାଉତରାୟ ସାର୍ ଏବଂ ଆମର ଯେ ପୂର୍ବତନ କର୍ପୋରେଟର ଥିଲେ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ମ୍ୟାମ୍, ତାଙ୍କୁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଆମର ଏଠି 2008ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି ଆମ କଲୋନୀରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ରଜ